रही है ना, नल चलाओ। बच्चे पहले हम चलाते थे, फिर हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप सब? मैं सुनीता मीना इन ऑस्ट्रेलिया चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे गाइस। तो आज हम गाइस जा रहे हैं सिडनी घूमने के लिए, तो आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस फिर मिलते हैं सिडनी में पहुँच के। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं सिडनी और अब हम लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं। तो आप देख सकते हो सिडनी की सिटी, तो बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं आपको गाइस। तो गाइस हम लोग आज जा रहे हैं देखने के लिए कि यहाँ पे सिडनी में नाइट लाइफ लोग कैसे एंजॉय करते हैं, आपको भी दिखाते हैं और हम भी एंजॉय करते हैं। तो चलो बने रहिए आप हमारे साथ। वो टिकट है ना, ये गद्दों पे सोने की होगी। उनकी सारे आराम एंजॉय करें। फ्री है। यहाँ पे तो खाने के लिए बैठे हुए हैं सारे। ये नल चलाने की प्रैक्टिस चल रही है। इंडिया में जाके फिर चलाएंगे हम नल। नहीं है, यही चलाएंगे। यहीं पे चलाएंगे भाई, इंडिया में नहीं है जगह। Peut-être qu'il मैंने द्वारका में झूला झूला था फर्स्ट टाइम, पता है? आज सेकंड टाइम यहाँ पे एंजॉय। वाह।
All right, we're looking for Isabel. There's a child named Isabel who's somewhere. The mother's looking for her. She's in the green over there. What is Isabel wearing? Pink colored pants. Pink colored. Isabel, come back. Your mom's looking for you. Isabel, where are you? Oh man. Hopefully she'll. It's called is it Gerringong? Gerringong. It's the what is it? It's a nice cool. There's a really nice island. Yeah, I want something like that for like my nothing. Darling. We drove past it.
तो गाइस कैसी लगी आपको सिडनी की नाइट लाइफ? बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने गाइस। काफ़ी लोग आ रखे थे अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, तो सब लोग अपना इंजॉय कर रहे थे। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। और अभी काफ़ी रात हो चुकी है गाइस, तो हम लोग अपनी ट्रेन के लिए निकल रहे हैं। हमें अपनी ट्रेन पकड़नी है, तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, गुड नाइट।